अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरत अल-कहफ़ के रुकू नंबर 1 का आज तर्जुमा और तफसीर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तर्जुमा रुकू नंबर 1 का। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह की हैं जिसने अपने बंदे पर किताब नाजिल की और उसमें किसी किस्म की कोई खामी नहीं रखी। एक सीधी सीधी किताब जो उसने इसलिए नाजिल की कि लोगों को अपनी तरफ से एक सख्त अजाब से आगाह करे, और जो मोमिन नेक अमल करते हैं उनको खुशखबरी दे कि उनको बेहतरीन अजर मिलने वाला है जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे, और ताकि उन लोगों को मुतनब्बा करे जो ये कहते हैं कि अल्लाह ने कोई बेटा बना रखा है। नाउज़ुबिल्लाह। इस बात का कोई अमली सबूत न खुद उनके पास है न उनके बाप दादों के पास था। बड़ी संगीन बात है जो उनके मुंह से निकल रही है। जो कुछ वो कह रहे हैं वो झूठ के सिवा कुछ नहीं। अब ए पैगंबर, अगर लोग कुरान की इस बात पर ईमान ना लाएं तो ऐसा लगता है जैसे तुम अफसोस करके उनके पीछे अपनी जान को घुला बैठोगे। यकीन जानो कि रोए ज़मीन पर जितनी चीज़ें हैं हमने उन्हें ज़मीन की सजावट का ज़रिया इसलिए बनाया है ताकि लोगों को आजमाएं कि उनमें कौन ज़्यादा अच्छा अमल करता है। और ये भी यकीन रखो कि रोए ज़मीन पर जो कुछ है एक दिन हम उसे एक सपाट मैदान बना देंगे। क्या तुम्हारा ये ख्याल है कि गार और रकीम वाले लोग हमारी निशानियों में से कुछ ज़्यादा अजीब थे? ये उस वक्त का जिक्र है जब उन नौजवानों ने गार में पनाह ली थी और अल्लाह ताला से दुआ करते हुए कहा था कि ए हमारे परवरदिगार, हम पर ख़ास अपने पास से रहमत नाजिल फरमाइए और हमारी सूरत हाल में हमारे लिए भलाई का रास्ता मुहैया फरमा दीजिए। चुनाचे हमने उनको कानों पर थपकी देकर कई साल तक उनको गार में सुलाए रखा। फिर हमने उनको जगाया ताकि ये देखें कि उन दो गिरोहों में से कौन सा गिरोह अपने सोए रहने की मुद्दत का ज़्यादा सही शुमार करता है। हम तुम्हारे सामने उनका वाक़या ठीक ठीक बयान करते हैं। ये कुछ नौजवान थे जो अपने परवरदिगार पर ईमान लाए थे और हमने उनको हिदायत में खूब तरक्की दी थी। अब इस रुकू नंबर 1 का तफसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद को मुशरिकीन के कुफ्र और मुआयदाना तर्ज़ अमल से सख्त सदमा होता था। इन आयत में आपको तसल्ली दी गई है कि ये दुनिया तो लोगों के लिए इम्तिहान के लिए बनाई गई है ताकि ये देखा जाए कि कौन है जो दुनिया की सजावट में महू होकर अल्लाह ताला को भूल जाता है और कौन है जो उसको अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक इस्तेमाल करके अपने लिए आखिरत का ज़ख़ीरा बनाता है। और जब ये इम्तिहान गाह है तो इसमें वो लोग भी होंगे जो इम्तिहान में कामयाब होंगे और वो भी जो नाकाम होंगे। लिहाजा अगर ये लोग कुफ्र व शिर्क का इर्तिकाब करके इम्तिहान में नाकाम हो रहे हैं तो इसमें ना कोई ताज्जुब की बात है और ना इस पर आपको इतना अफसोस करना चाहिए कि आप अपनी जान को भुला बैठे। यानी जितनी चीज़ों से ये ज़मीन सजी हुई है और बारौनक नज़र आती है, एक दिन वो सब फना हो जाएगी। ना कोई इमारत बाकी रहेगी, ना पहाड़ और दरख्त, बल्कि वो एक चटियल और सपाट मैदान में तब्दील हो जाएगी। उस वक्त ये हकीकत वाज़ा होगी कि दुनिया की ज़ाहिरी खूबसूरती बड़ी नापायदार थी, और यही वो वक्त होगा जब आपके साथ ज़िद और दुश्मनी का मामला करने वाले अपने बुरे अंजाम को पहुँचेंगे। लिहाजा अगर इन लोगों को दुनिया में ढील दी जा रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें बदअमली के बावजूद आज़ाद छोड़ दिया गया है। लिहाजा ना आपको ज़्यादा रंजीदा होने की ज़रूरत है और ना उनके अंजाम पर फ़िक्रमंद होने की। आपका काम तबलीग है, बस उसी में अपने आप को मसरूफ़ रखिए। उन हज़रात के वाक़े का खुलासा कुरान करीम के बयान के मुताबिक ये है कि ये कुछ नौजवान थे जो एक मुशरिक बादशाह के ऐद हुकूमत में तौहीद के कायल थे। बादशाह ने उनको तौहीद पर ईमान रखने की बिना पर परेशान किया तो ये हज़रात शहर से निकलकर
ایک غار میں چھپ گئے تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری فرما دی اور یہ 309 سال تک اسی غار میں پڑے سوتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نیند کے دوران اپنی قدرت کاملہ سے ان کی زندگی کو بھی سلامت رکھا اور ان کے جسم بھی گلنے سڑنے سے محفوظ رہے۔ 309 سال بعد ان کی آنکھ کھلی تو انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی لمبی مدت تک سوتے رہے ہیں، لہذا ان کو بھوک محسوس ہوئی تو اپنے میں سے ایک صاحب کو کچھ کھانا خرید کر لانے کے لیے شہر بھیجا اور یہ ہدایت کی کہ احتیاط کے ساتھ شہر میں جائیں تاکہ ظالم بادشاہ کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس 300 سال کے عرصے میں وہ ظالم بادشاہ مر کھپ گیا تھا اور ایک نیک اور صحیح العقیدہ شخص بادشاہ بن چکا تھا۔ یہ صاحب جب شہر میں پہنچے تو کھانا خریدنے کے لیے وہی پرانا سکہ پیش کیا جو 300 سال پہلے اس ملک میں چلا کرتا تھا۔ دکاندار نے وہ پرانا سکہ دیکھا تو اس طرح یہ بات سامنے آئی کہ یہ حضرات صدیوں تک سوتے رہے ہیں۔ بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے ان لوگوں کی بڑی عزت اور اکرام کے ساتھ اپنے پاس بلایا اور بالا آخر جب ان حضرات کی وفات ہوئی تو ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر کی۔ عیسائیوں کے یہاں یہ واقعہ 7 سونے والوں 7 سلیپر کے نام سے مشہور ہے۔ ان حضرات کو اصحاب الکہف غار والے کہنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی، لیکن ان کو رقیم والے کیوں کہتے ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کی رائے مختلف ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ رقیم اس غار کے نیچے والی وادی کا نام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رقیم تختی پر لکھے ہوئے کتبے کو کہتے ہیں اور ان حضرات کے انتقال کے بعد ان کے نام ایک تختی پر کتبے کی صورت میں لکھوا دیے گئے تھے، اس لیے ان کو اصحاب الرقیم بھی کہا جاتا ہے۔ تیسرے بعض حضرات کا خیال ہے کہ یہ اس پہاڑ کا نام ہے جس پر وہ غار واقع تھا۔ واللہ سبحانہ عالم۔ جن لوگوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد سے ان نوجوانوں کے بارے میں سوال کیا تھا، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ان کا واقعہ بڑا عجیب ہے۔ اس آیت میں انہی کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پیش نظر یہ واقعہ کوئی بہت عجیب نہیں ہے، کیونکہ اس کی قدرت کے کرشمے تو بے شمار ہیں۔ کانوں پہ تھپکی دینا عربی کا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ گہری نیند طاری کر دی۔ وجہ یہ ہے کہ نیند کے شروع میں کان آوازیں سنتے رہتے ہیں اور ان کا سننا اسی وقت بند ہوتا ہے جب نیند گہری ہو گئی ہو۔ آگے آ رہا ہے کہ جب یہ لوگ بیدار ہوئے تو آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ وہ کتنی دیر سوئے ہیں، اسی کی طرف اشارہ ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔